Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mulia, sekarang saya berada di depan Masjid Baitul Muttaqin, Kampung Mayak, Kelurahan Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mana kami akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ke masjid yang terdekat, di mana terdengar adzan dikumandangkan. Hayya 'alas la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Amin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Allah Akbar, 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 Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Pemirsa yang mulia, itu tadi pagi saya telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Mutakin, Kampung Mayat, Kelurahan Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya.